संपूर्ण निरापद नुहे कोरोना टीका कोविशील्ड रही गुरुतर पार्श्व प्रतिक्रिया टीका नहीं व्यक्ति शरीर में रक्त जमाट बांधिबा और ब्लड प्लेटलेट काउंट कमी जाइपारे। यूके कोर्ट को टीका निर्माणकारी कंपनी आस्ट्राजेनेका जणाइथिबा जातीय गणमाध्यम एने खबर प्रकाश पाई। कोरोना महामारी समय ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेका पक्षर मिलित भाव यह टीका प्रस्तुत करा जायथिला। यह टीका बहु संख्यार बिक्री ब्रिटेन एक कोर्टे सत्यपाठ दाखल करी यह स्वीकार करछि निर्माणकारी कंपनी। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट सह मिसी यह कंपनी टीका उत्पादन करथिला। टीका नेबा परे अनेक लोकंक मध्यरे पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइथिबा नहीं अनेक अभियोग आसीथिला। जेम्स स्कॉट नामक जड़े व्यक्ति यूके हाईकोर्ट रे प्रथमे एने अभियोग करथिले। टीका नैथिबा किछि व्यक्तिक क्षेत्र में ब्लड प्लेटलेट कमीबा परिमाण कमीबा सह रक्त जमाट बांधिबा भली समस्या देखा दे पारे बोली खबर प्रकाश पाइछि। डाक्टर ज्योतिरंजन परिडा स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना पाई फोन लाइन रे जोड़ी होउचंती। डाक्टर परिडा प्रथमे आपनको स्वागत करछु ओटीवी के। डाक्टर परिडा ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर बा एक बड़ खबर लोकों को भयभीत कर दे पारे कहीं भारत में पाखापाखि कोटी कोटी लोक ए टीका नहीं कोविशील्ड और समस्ते वर्तमान से चिंतार जे कौन यार पार्श्व प्रतिक्रिया देखो प्रथम जिनस तो यही जो न्यूज आसी बर्तमान जे आस्ट्राजेनेका जोटा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सांगरे मिसिकी डेभलप करथिला जोटा कोविशील्ड टीका जोटा भारत वर्ष भी बहुत कोटी कोटी लोक नहीं किंतु ये जो गोटे रेयर साइड इफेक्ट आसी जो कोर्ट रे केस होइतिला जो केस परे जो कंपनी तरफ कहै ये गोटे विरल पार्श्व प्रतिक्रिया आ एटा को जेतबेले कोटी कोटी लोक नेले तापर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हला सेतबेले जणा पड़ला जे किछि लोक मानक पाखरे गोटे गुरुतर समस्या देखाइछि किंतु ता माने नो जे एई जो टीका जो माने नैचंदी समस्त को एई समस्या को डरिवार आवश्यकता अछि। नंबर 2 सबुठ इम्पोर्टाट है जो विरल पार्श्व प्रतिक्रिया साधारणतः टीका नबार अल्प दिन भीतर देखा जाए। आम जेहेतु प्राय 2 वर्ष 2.5 वर्ष तले टीका नहीं तेणु एबे जे गोटे सेमती गोटे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिजीज हम बा रक्त जमाट बांधिब तेणु कोटी ना कोटी जो आशंका अच्छी मो हिसाब से स्वास्थ्य विशेषज्ञ हिसाब से वर्तमान जो मैंने 2 वर्ष 3 वर्ष तले टीका नहीं से मोटे आतंकित हूँ कि काले फ्यूचर किसी असुविधा हो टीका कारण यही जो केवल आस्ट्राजेनेका टीका नुह मो हिसाब से आमर जिते टीका अच्छी आप साधारणतः जो गुड़ाक अलग टीका भी अच्छी फ्लू हो निमोनिया हो कोटी ना कोटी जिते गोटे लक्ष लोक कि 10 लाख लोक गोटे लोकर गोटे न्यूरोलोजिकल प्रोब्लेम बा डिमालिनेटिंग डिजीज यहाँ आगुरी भी नजर अच्छी तेणु यहाँ किसी नुआ जिनस नुहे जेहेतु कोविड टीका बहुत संख्यार लोक नहीं तेणु आ प्रति गोटे लोक मान सन्देह हो कंपनी तरफ जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कराई किसी रेयर साइड इफेक्ट रिपोर्ट कराई परिडा कंपनी एनी कोर्ट रे मध्य स्वीकार करिछि जे किछि किछि क्षेत्र रे आपण जो कथा मध्य कहउतले पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइछि आमे कहि परिबा जे जो मानकर कोमोर्बिड डिजीज बा एकाधिक रोग जो मानकर रहिछि विशेष करी हाइपरटेंशन हो ब्लड प्रेशर हो ए जो मानकर रहिछि सेमान क्षेत्र रे एमिति किछि व्यतिक्रम देखिबा को मिलुछि कि नहीं मुझे जमी कहले बहुत रेयर साइड इफेक्ट। हाँ कोर्ट जिते पचारि कंपनी को आपड़ हो पारे कि नहीं तेणु कंपनी जेहेतु पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जिते आप गोटे टीका तैयारी करती तार सीमित लोकों भितर गोटे टेस्टिंग करती आम जो जानते स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 जो ट्रायल हुए से ट्रायल में बहुत गुड़े जिन आसेनी सामना को तेणु जो मत कंपनी सब दोष बोली मुझे कहीपरि किंतु जिते कोटी कोटी लोक नेले से जो रेयर साइड इफेक्ट आप लक्ष लोक 10 लाख लोक गोटे लोक हम से ट्रायल लेवल जाना कष्ट तेणु से सबू ड्रग खाली वैक्सीन नुहे सबू ड्रग गोटे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हुए से सर्विलेंस केस जोड़ा रिपोर्ट होती कंपनी तरफ डाक्टर परिडा जिते आपण कोविड समय आपण लगातार भाव में नजर रखी विभिन्न खबर उपरे आपण निजे देखिथिबे ये जिते कोविड महामारी आसीथिला शताधिक लोके शह शह कोटी कोटी लोके एथिरे आक्रांत होइतिले अजणा भय भितरे लोके गति करुतिले सेतबेले कोविशील्ड एक संजीवनी भली आसीथिला ऑक्सफोर्ड एवं आस्ट्राजेनेका आनिथिला लोकंक भितरे एक भरोसा विश्वास आसीथिला जे हां एई टीका नबा द्वारा आमे हुए तो भलो होई जाय पारू बा कोविड हमकु न होई पारे एमिति एक मनरे आसीथिला एक आश्वासना किंतु आमे कहि परिबा लोके ताकुनी अधिक टिके वर्तमान सतर्क हेबे कि काहेकि लोकंक भितर भय मनरे हबाटा स्वाभाविक जे जेतबेले हमकु टीका दिया जाइतिला कुआ जाइतिला संपूर्ण सुरक्षित एबे एभली खबर जेतबेले सामना आछि लोकते भयभीत हबा स्वाभाविक नै देखंतु आ द्वारा गोटे अलगा नेगेटिव इंपैक्ट कोन पड़िबो ना आपण जदि कोविड गोटे टीका अच्छी जन साधारण लोक जो गोटे कोविड भली महामारी होची सेतबेले कोविशील्ड टीका जोगु आमे
100% ଆସୁରାନ୍ସ କହିପାରେ କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ସିରିୟସ୍ କୋଭିଡ ହେଇନି ବା ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ କୋଭିଡ ହେଇନି। Okay. ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି। Okay. ଆମେ ସବୁ ଯାକ ରିସ୍କ ବେନିଫିଟ ରେସିଓ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ପରିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯାହା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୁ କଣ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ବା ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ କମିବା କଥା ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିଭଳି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କଣ ରହିଛି ୟାର? ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଯଦି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ କମ୍ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖିପାରେ। ଯଦି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପାରାଲିସିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କୁ ବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯୋଉ ରକ୍ତ ନଳିକା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରକ୍ତ ନଳିକା ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା ରକ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ହାର୍ଟ ରେ ଯଦି ରକ୍ତ ନଳିକା ଯଦି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି ଭେନସ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବୋଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ହେଲା ବା ଭେନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ତାପରେ ଏଇଟା ଏତେ ବିରଳ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପପୁଲେସନ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକ 2000 ଲୋକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ହବ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ବିରଳ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପରିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଉତ୍ତର ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକା ନେବା ପରେ ବା କୋଭିଡ ହବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ୱିକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଇଏ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଭିଡ ପରେ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆଉ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଦିଟାକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ ବି ହେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଂ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବାର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ଡେଭଲପ କରୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଭିଡ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ବା କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯାହା କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଏକ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଏକ ବିରଳ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।